guys, manghapon mo ni ang among kuan sa gym hindang liti sa kuan ni totally o sa partially naghalo na nga rin buntag pa siguro alas 6 pa ning uban o alas 5 naghuwat pa mi unsang orasa mi milisan kay kahuman na daghan pa kay tao kinahanglan jud nga mukaon ta maghago ko pero dako ang pasalamat sa among barangay Tagbibi sa active nga mga opisyalis nga naglihok bisan wa ang uban diri naman si Kim o si Billy nag-assist dako ang pasalamat nga naapil gihapon ni ay pero madugay jud kay magsunod na sa proseso di man pwede gi-special ka halo na ni siya totally o partially unja ako ban magpapag sidula kay nalangan man ko kay nagpag sidula salamat sa mga naghago og trabaho labi na jud kami nga modawat way kan anay basta makadawat lag ayuda sa miaging bagyo. Thank you for watching. Salamat.